اچھا آسم صاحب، جو ٹرمپ ٹیرف ہے اس کے پیچھے آپ کیا محرکات دیکھتے ہیں؟ 1 اپریل تک یہ کسی کو بھی نہیں علم تھا کہ کیا ہونے والا ہے، بٹ جب 2 اپریل کی ڈیٹ چینج ہوئی، لوگوں نے صبح کی کرنیں دیکھیں تو پتہ چلا کہ ٹرمپ ٹیرف جو ہے وہ 180 ملکوں کے اوپر لگ چکا ہے۔ اب اس کے لگانے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ اب انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ کی چیزیں جو ہیں وہ آئیں گی تو ہماری چیزیں بھی اس طرح سے چلیں گی۔ اب اس کے اوپر جو پاکستان پہ اس کا نفاذ ہوا وہ 29% ہوا جی، اور اس 29% سے یہ ہوا کہ بیسیکلی وہ اپلیکیبلٹی کس پہ تھی؟ وہ تھی آپ کی ٹیکسٹائل کے اوپر، آپ کی وہ تمام جیسے US ڈینم ہے یا بہت ساری ایسی ٹیکسٹائل ہیں جن کا مال جا رہا ہے، اب اس پہ جب جائے گا تو وہ 100 والی چیز 129 کی ہو جائے گی۔ اب اس کے جو کاسٹ کے جو اس نے فیزیبلٹیز بنائی ہوئی تھیں، جو اس نے یان پرچیز کیا ہوا تھا، جو اس نے اپنے 10 سال کا سارا پروجیکشنز اور جو ایک فائنینشیل ساری اس نے بجٹ بنایا جی جو فائنینشیلز اس نے پلان کیے ہوئے تھے، جو کیش فلو مینج کیا ہوا تھا، وہ سارے کی ساری اڑ گئی۔ نہ صرف پاکستان بلکہ جن لوگوں نے اسٹاک ایکسچینج میں جیسے امبانی جیسے لوگوں نے، وہ ایک دن کے اندر بلینز ڈالر کے جو ہیں انہیں ڈیفالٹ ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ بہت بڑا ایک المیہ تھا، اس کے پیچھے محرکات میں جو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ امریکہ کو اپنی پاور جاتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ امریکہ یہ عالمی جنگ چاہتا ہے یا تجارتی جنگ کرنا چاہتا ہے؟ دیکھیں تجارتی جنگ تو اب اس وقت چائنا سے نہیں جیت سکتا، وہ چائنا بہت آگے ہے اس سے، ایکسٹریمسٹ اس نے وہ کر دکھایا جو کوئی نہیں کر سکتا اس وقت مارکیٹ کے اندر۔ اور اس کا اب ہوا کیا؟ اس کا کاؤنٹر اٹیک کیا کیا؟ اس کا کاؤنٹر اٹیک یہ ہوا ہے کل تک جاپان نے بھی ٹیرف لگا دیا امریکہ میں کہ جو امریکہ میں گاڑی چلے گی اس پہ بھی وہ ٹیرف دے گا۔ پھر اس نے کیا کیا؟ چائنا نے 82% یعنی کہ اس کا جو ریٹ تھا اس میں 50% اس کا انکریز کر دیا، اب اس کا 82% ہو گیا۔ پہلے وہ اگر وہ 32% پہ ٹیرف لے رہا تھا، اب اس نے 50 انکریز کر کے 82 کر دیا اس کو۔ اس کے برعکس امریکہ نے کیا کیا؟ امریکہ نے 102% اس پہ ٹیرف کر دیا۔ اور جو آج کی نیوز ہے، جو کل تک کی نیوز تھی، وہ یہ ہے، نیوز سے مراد یہ ہے کہ یہ کنفرمیشن ہے کہ امریکہ نے اپ ہولڈ کر دیا اپنا ڈیسیژن 90 ڈیز کے لیے آل اوور دا کنٹریز، آل اوور دا ورلڈ۔ مجبوری کے تحت یا پھر ابھی بہت سارے ملکوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے، بہت سارے ملک جو ہیں گفتگو کرنے کے لیے ان سے بات کریں، جس میں ہمارا پاکستان، دیکھیں ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے وزیر اعظم نے بھی اپنے ڈیلیگیشن کو کل لوگوں کو کہا کہ جی، جس میں اسحاق ڈار صاحب کو انہوں نے کہا کہ آپ جائیں اور ان سے ڈسکس کریں۔ دیکھیں ہم تو اس لیول کے کنٹریز نہیں ہیں، ہم تو ایک غریب ملک ہے، ہمیں چلانے کے لیے ہم تو خود لوگوں سے لون لے کے چل رہے ہیں، تو ہمارے پاس تو سرمایہ ہی نہیں ہوگا۔ جب ہمارا مال اور مہنگا جائے گا تو آئے گا کیا ہمارے پاس؟ ہم تو کہہ رہے ہیں ہمارے ملک میں ڈالر آئیں گے۔ ٹرمپ ٹیرف کے لگانے سے پوری دنیا کی ویسے اسٹاک ایکسچینج کریش کر گئی، پاکستان کا اس میں کیا حصہ ہے؟ پاکستان کی معاشرت کا اس سے کیا تعلق ہے؟ ہم بھی اس دنیا کا حصہ ہیں۔ اکانومی اسٹینڈس ود آل اس۔ اگر ہم اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اکانومی، ہم اسٹاک ایکسچینج کی کیا بات کر رہے ہیں؟ زر مبادلہ کیا ہے؟ زر مبادلہ کیا ہے؟ یہی ہے کہ جی آپ اپنی اکانومی کو کس طرح سے ٹھیک کریں گے جب ڈالر آئیں گے۔ تو ہم تو میجر سٹیک ہولڈرز ہیں، ہم تو نظریں بچھائے بیٹھے ہوئے ہیں، یار پیٹرول سستا ہوگا تو ہماری اکانومی بہتر ہوگی، فلاں چیز سستی، جیسے عالمی منڈی میں گرا ہے تو پیٹرول تو اب 60 روپے پھر بیرل پہ چلا گیا، پیٹرول تو پھر یہاں 100 روپے پہ آنا چاہیے، 100 روپے پہ آنا چاہیے۔ 4 سال کی بیسٹ ترین ڈپ کے اندر آیا ہے اس وقت پیٹرول پوری دنیا کے اندر، لیکن ہمارے ہاں المیہ کیا ہے؟ ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے، ہمارے پاس اسٹریٹجی کوئی نہیں ہے۔ اب جو کم کرنا تھا وہ عوام سے بجٹ کا سارا پورا۔ کل میں دیکھ رہا تھا تو اس میں آپ کے امریکہ کے پریزیڈنٹ ہیں، وہ بتا رہے تھے ٹرمپ صاحب کہ میں نے ہولڈ تو کر دیا ہے، لیکن اب میں نئے طریقے سے آؤں گا اور زیادہ اس کو ویجیلنٹلی دیکھوں گا اور میڈیسن پہ بھی لگاؤں گا۔ اب پوری دنیا میں میڈیسن ہی امریکہ کی ہے بیسیکلی۔ تو دیکھیں 2 ملکوں کی جنگ ہے نا، اپنی ان کو جاتی نظر آ رہی سرداری، اپنی بادشاہت جاتی نظر آ رہی ہے چائنا اور رشیا کی طرف، اب وہ اس کو نہیں دینا چاہتا، تو اب وہ کیا کر رہا ہے؟ کل آپ ٹرمپ کا بیان دیکھیں، اس نے کہا کہ جی چائنا ڈالرز کا بھی چور ہے، چائنا اس چیز کا بھی نہیں، اس نے ہمیں آگے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا، اسے 10,000 ایلیگیشنز لگائے ہیں۔ جن لوگوں کو سبسڈیز دے رہا تھا اب وہ چاہ رہا ہے وہ سبسڈیز ختم کر دی جائیں۔ سر سبسڈیز اور چیز ہے، لگا دینا اور چیز ہے۔ جیسے POS لگائیں گے، نہیں لگائیں گے تو 5 لاکھ جرمانہ ہے۔ ایک چیز ہے کہ لگا دی گئی ہے، اس نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے 0 ریٹڈ تھی، اب میں نے آپ پہ 29% لگا دیا ہے۔
अगर आपने इधर भेजना है कुछ तो 29% दे ही जाएं और भेजिए। पाकिस्तान की तो सबसे ज्यादा तजारत अमेरिका के साथ है, तो फिर तो हमारा तो तरक्की पजीर ममालिक से नीचे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में हमारा शुमार होता है। देखिए पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान के ज़रिए मुबादला जो है वो गोल्ड के अंदर है ना, पूरी दुनिया में तो डॉलर ही चल रहा है ना सर। तो डॉलर की मार्केट को अप करने के लिए, उसको राइज देने के लिए, उसके मतलब आज बैठे बैठे $100 वाला 129 पे पहुंच गया, ये बात कर रहा हूँ कि वो तो बैठे बैठे अपने असल में जितना पैसा उन्होंने वेस्ट किया ना जंगों में और बहुत सारी और चीजों के अंदर, उन चीजों को मेंटेन और रिवर्सल के लिए दुनिया से वो वापस लेना चाह रहे हैं। ट्रम्प का माइंड सेट कारोबार ये भी इसका मतलब है। देखें बज़ाहिर तो उसको लाने का पर्पस भी यही था, जो उसने पहला टर्नओवर गुजारा है, उसमें कहा जाता है पहलवान दिमाग है, जंगी दिमाग है, गर्म दिमाग है, इनकलाबी दिमाग है। इससे तो जो टर्म टैरिफ से पता चलता है वो उसका माइंड सेट कारोबार की तरफ, उस कारोबार को समझता है। जंगी तो पहले भी नहीं था, देखिए आते ही उसने जंगें बंद करा दी हैं। उसने आते ही कहा कि यार ये क्या इतना अमेरिका जो है ये किस तरफ चला गया। हम तो इकोनॉमिस्ट लोग हैं, हम तो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, हम तो इंडस्ट्री को बूस्ट देने वाले लोग हैं, और ये हम किस तरफ चले गए हैं पूरे। और हम अमेरिका से अफगान जाके बैठ गए हैं, हम फलां जगह से फलां जगह जाके बैठ गए हैं। इसकी कॉस्ट कौन बेयर कर? अब वो जो कॉस्ट लगी थी उनके पिछले लोगों ने जो लगाई थी, अब वहां वो भी हम देंगे, वो भी दुनिया देगी। दिस इज द ऑल। आसिम साहब आप किस तरह देखते हैं सर रैकेटिक मंसूबे का ऐलान जो किया गया और ट्रम्प टैरिफ के बाद इस सारी सूरत हाल को किस तरह गुत्थी को किस तरह सुलझाएंगे? मंसूबे तो सारी जिंदगी से बनते आ रहे हैं, छोटे होते से अब तक मंसूबे ही सुनते आ रहे हैं। लेकिन सुनोयत का ऐलान होता है ना। देखिए ऐलान होना कुछ और है। सर की बात बिल्कुल ठीक है, ख्वाजा साहब को मैं एंडोर्स करूंगा इस बात के अंदर कि हर चीज़ की एक कॉस्ट है। हमारे पास इतने वसाइल नहीं है कि सर हम डिगिंग में जाएं, हम कॉस्टिंग में जाएं, हम उसकी उन चीज़ों में जाएं जो इनिशियली हमें जेब से लगानी है। देखिए आना तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है। जब इनको आप 50% गैर मुल्की सरमायाकारी के जो करेंगे उनको देना चाहते हैं, तो आपने समझा पाकिस्तान के इतने बिजनेसमैन हैं, सरमायादार इन्वेस्टर हैं, सरमायाकारी करने वाले, उनको हम देने के लिए तैयार नहीं होते। हमारा ट्रस्ट या हमारा इंटरेस्ट है ही नहीं लोगों के ऊपर। जब हम ये बात करते हैं, हम देखें अभी ख्वाजा साहब ने एक बहुत अच्छी बात की कि अमेरिका ने प्रेसिडेंट बनने से पहले ट्रम्प ने जो कहा वो कर रहा है। तो अब जब अगली दफा सर कोई नारा मारेगा आने के लिए तो लोग उसको एंडोर्स करेंगे और सेकंड करेंगे कि नहीं यार इसने ये कहा था कि हमारी प्रोडक्ट बिकेगी, नहीं यार इसने ये कहा था कि पूरी दुनिया हमें दोबारा सेकंड करेगा कि अमेरिका इज सुपर पावर। हमारे यहाँ तो नारे ही है ना सर, 30 35 40 साल से रोटी कपड़ा मकान, हमारी भूख ही खत्म नहीं है। देखिए मैं बड़ी अच्छी बात है कि ये रिकॉर्ड डेक या जो भी आप किसी भी आप कुछ भी अनाउंस कर दें, निकलते हैं, होते हैं, सारा कुछ है, लेकिन इन्वेस्टर नहीं इन्वेस्ट करेगा आपके पास जब तक आप उनको इजी नहीं देंगे सर, इजी गोइंग माहौल नहीं देंगे, एग्जिस्टेंस नहीं देंगे, मुझे ब्रीथ ही नहीं आएगी सर, तो मुझे जरूरत है कि मैं मास्क लगाऊं। अच्छा आसिम साहब, गैर मुल्की जो सरमायाकार है, अगर सरमायाकारी इसमें करते हैं, क्या हमारा टैक्स का निज़ाम ऐसा है जहां हमारा मुल्की इन्वेस्टर तैयार नहीं है, हमारा मुल्की जो सरमायाकार है वो करने के लिए तैयार नहीं है, गैर मुल्की करेगा? आपने एक टैक्स के अंदर निकाला 10 साल के लिए कि जी जो भी आके इन्वेस्टमेंट करेगा वहाँ पे जो हमारा फ्री लैंड है, जैसे फैसलाबाद है, जैसे कायदे-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट है, कि जी आप वहाँ आए इन्वेस्टमेंट करें, आपने उन पे मिनिमम टैक्स लगा दिए। कौन आएगा सर? आप देखें आपकी अपनी प्लानिंग कोई नहीं है, आप एक बात कर देते हैं और करने के बाद कहते हैं यार ये तो कर दी थी, अब अगला बंदा लाओ, आसिम को हटाओ, ख्वाजा साहब को बैठाओ, एक नई स्टेटमेंट दो और ला के वो ये बात कर देगा कि जी फ्री जोन के अंदर पहले ये था अब ये होगा। वो साल गुजरता है, वो कहते हैं यार आप दोबारा आसिम को ले आओ, वो कहेगा देखा इनसे भी नहीं चला, इसी तरह चलना है इसने। सर सरमायाकारी करने को हर बंदा तैयार है, आपके पास भी 4 पैसे होंगे, आप भी इन्वेस्ट करेंगे कि यार 4 से 8 हो जाएं, लेकिन क्या वो माहौल, क्या वो कल्चर, क्या वो एटमोसफियर, क्या वो आपके लॉ की, सर यहाँ तो आज कोई बैठता ना डिप्टी कमिश्नर तो कल नहीं पता होता उसका ट्रांसफर हो जाना है। अगर आप किसी से हियरिंग करके आए ना डॉक्यूमेंट्स के ऊपर और वो आपको कह देता है हाँ यार आसिम ये ख्वाजा साहब ये 6 पॉइंट आपके ठीक हैं, इन 3 की मैं कल वेरिफिकेशन करूंगा आपके साथ, मेरे और भी केस अटेंड करने हैं या मेरी मीटिंग आ गई है, तो सर कल पता ही नहीं उसने होना है कि नहीं होना। हाउ वुड यू से, हाउ कुड यू पॉसिबल कि यार आप इन हालात में टैक्स पेयर को ये बात कहें, बीइंग अ कंसल्टेंट, बीइंग अ एआर, आप वहां जाके प्रेजेंट हुए, केस किया, कल आप कहीं ट्रांसफर हो गया, वो कहेगा यार व्हाट इज दिस, व्हाट द बुलशिट इज गोइंग ऑन ओवर देयर, मुझे तो मेरे केस क्लियर चाहिए, मैं अगर क्लियर हूं तो मुझे क्लियर ला करें आपको भी। अच्छा ये नफी
दिन का जो आप इसको कह रहे हैं मुअत्तल किया गया है, टैरिफ को 90 दिन के लिए मुअत्तल किया गया, अगर इसको दोबारा बहाल किया जाता है, इससे पहले जो मुमालिक को अमेरिका से डायलॉग करना चाहिए, वो हुकूमत पाकिस्तान को क्या करना करेंगे सर? ऐसा नहीं है कि ये कोई ऐसा छोटा सा चैलेंज है जो इंटरनल हो रहा है, ये एक्सटर्नल लेवल पे हो रहा है। लोग जाएंगे, हमारा मुल्क भी जाएगा, लेकिन बात ये है कि इससे एक्सपोर्ट होने से इन आपके फाइनेंशियल मॉडल ही बदल जाने हैं, आपकी डोमेस्टिक पॉलिसीज बदल जानी है, आपके इन्वेस्टमेंट के प्लान्स बदल जाने हैं, आपके बैंक के रेट्स बदल जाने हैं। वैसे जितनी जिद्दत आ रही है, उसने जिद्दत के साथ साथ मुल्क की मुआशत है वो भी तब्दीली होती जा रही है। सर मेरा ख्याल है कि मुआशत अगर बदल जाए, जिसे हम इकोनॉमी कहते हैं, अगर वो बदल जाए तो ये हालात हो ही ना। इकोनॉमी नहीं ना बदल रही सर, सिर्फ दिखाया जा रहा है, इट्स ऑल इल्यूजन। हम ये देखना चाह रहे हैं, ये है नहीं एक्चुअली ऐसा। अब देखें ना, प्राइसेस कम हुई हैं बिजली की या पेट्रोल की या चीजों की। अगली दफा भी प्रोग्राम करेंगे, महीने बाद करें इंशाल्लाह आपके साथ किसी और नए टॉपिक पे, तो ये हम इसी बात पे बैठे होंगे कि जी चेंज तो कोई भी नहीं आया, बिकॉज वी डू नॉट वांट टू बी चेंज। हमारे लोग हमारा मसला तो ये ना, पाकिस्तान में 15 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी, ठीक है, फिर 15 की बढ़ा दी, फिर ऐलान किया 10 रुपए हमने पेट्रोल की कीमत कम कर दी है, उसका फिर एज भी ले लिया। अब ये ना, ये बड़े माइनर से इश्यूज रह गई हैं, पेट्रोल 10 बढ़ गया, 20 बढ़ गया, 5 कम हो गया, लेकिन सारे रद्द बदल में कम या ऊंच से उसका असरात तो ना अवाम तक तो उसका फायदा नहीं मिलता। जो टैरिफ का बम्प है ना सर, असल तो वो है आपकी इकोनॉमी पे जो गिरा है। आपकी इकोनॉमी अगर पहले ही 10% पे थी, तो आप देखें कि इस 29 के आने के बाद, ठीक है, टेक्सटाइल सेक्टर पे ही लगा है, आपकी एक्सपोर्ट भी तो वही थी ना। मैं वही कह रहा हूँ, आपकी एक्सपोर्ट भी तो वही थी ना, आपके मुल्क की एक्सपोर्ट भी तो वही थी ना। 22% उसमें डिप आ गया आप सर, 22%। आप पहले 10 पे खड़े हैं, तो आप तो फिर 0 पे आ गए। ये ऐसे ही है जैसे डॉक्टर किसी मरीज को कहता है वॉक करें, वो 3 महीने बाद फिर 2 महीने छोड़ देता है, तो वो 2 महीने छोड़ने के बाद जब दोबारा पहले दिन शुरू करेगा तो वो 3 महीने से नहीं शुरू करेगा सर, वो फर्स्ट डे ही होगा उसका। फिर अब आने वाला जब 90 दिन के बाद ये बहाल होता है, तो फिर क्या सूरत हाल, दुनिया की मईशत क्या होगी? जिस तरह स्टॉक एक्सचेंज क्रैश हुई, फिर दोबारा ये हालात दोबारा शुरू हो जाएंगे। वो बिल्कुल अनफोर्सीन एक चीज थी। अभी तो हर मुल्क के पास इकोनॉमिस्ट बैठे हुए हैं, जैसे मैंने आपको जापान की एग्जांपल दी, चाइना की एग्जांपल दी, कि उन्होंने भी इनको लगा दिया। लेकिन ये बात भी सच है कि जिन कंट्रीज की है ही एक्सपोर्ट, इंपोर्ट है ही नहीं, उनको वाकई प्रॉब्लम होना है सर। दे विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। पाकिस्तान को अब क्या करना चाहिए? पाकिस्तान को रीस्ट्रक्चरिंग करनी चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए। मोहम्मद आसिम साहब, आपको बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ट्रम्प टैरिफ की जो आज हमारी गुफ्तगू थी, आप समझ गए होंगे हमारे पाकिस्तान का कितना नुकसान है, कितना फ़ायदा है, और अगर जो फ़ायदा हुआ भी है उसके असरात अवाम तक नहीं पहुँचे, ये अलग बात है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल भी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए प्रोग्राम टैक्स और अवाम अफजल अयूबी के साथ।